many of us believe that He is with us? ¿Cuántos creemos que Él está How con many of us nosotros? believe that He is with Y us? si creemos que Él está con And if we nosotros, believe that He's with tenemos us, que vivir then we will live en la certeza in the certainty que Él está con that nosotros. He is with us. El día de hoy, And today, mucha gente many people está reaccionando are al reacting temor to fear y a la incertidumbre. and in uncertainty. ¿Qué es incertidumbre? What's uncertainty? No saben lo que va a They pasar. don't know what's going to happen. No saben lo que va a They don't pasar. know what's going to happen. Pero nosotros como But iglesia we as a church, tenemos que entender we need to que understand no hay that nada there's nothing que le agarre a Dios that takes God por sorpresa. by surprise. Dios no dijo, ups, God didn't say, oh, oops, no vi lo que está I didn't sucediendo. see what was coming. Él vive en la He eternidad. lives in eternity. Nosotros vivimos en un tiempo. We live in a time. Él vive en el He alfa. lives in the Alpha Él vive en la omega. and the Omega. Él vive en el He lives principio. in the Él beginning. vive en el He fin. lives in the end. Nosotros But we vivimos live en un tiempo. in a time. Y porque vivimos en ese And because we tiempo, live in that time, Dios sabe God knows todas las all cosas the que en things este that in momento this moment ibas a vivir you were going to live, e íbamos a vivir. where we're going to live. A Dios no lo agarra nada God is not taken by anything por sorpresa. by surprise. Dios conoce todo. God knows everything. La pregunta The es, question is, si tú tienes if you have confianza. trust, El Señor dice, the Lord says en el mundo that in the world tendréis you aflicción, will have affliction, mas confiar, but trust, más confiar, trust, más confiar. trust. Ahora escúchame, Now listen, ¿qué es el mundo? what's the world? El mundo es un The sistema world is a system de gobierno of government y de pensamiento. and of thought. Si tú pones la palabra If you put- government, If you put the word government, las dos palabras las separas you separate the two y words, puedes entender gobierno and you can understand government, de la mente. govern of the mind, governing the mind. Gobierno Governing es gobierno de la is the mente. governing of the mind. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Government, gobernando la To mente. govern the mind. ¿Y a través de qué gobierna la mente el enemigo? And how does the enemy govern the mind? A través del temor. Through fear, Por eso el Señor dice which is why the Lord says 365 veces 365 times en la palabra, in the word, no temas. do not fear. Y no es una sugerencia, And it's not a suggestion, es un mandato, it's a mandate, es una orden. it's a command. Dios te dice, no temas, God tells you, do not fear. no temas. Do not fear. Porque cuando tememos, Because when you fear, nos hundimos. you sink. Y cuando tememos, And when we le fear, abrimos la you puerta open the door a un espíritu. to a spirit. Y ese espíritu And that no spirit proviene de parte de Dios. doesn't come from the Lord. The Lord. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Ahora el Señor dice, no temas, Now the Lord says, do not fear, porque yo he vencido al because mundo. I have overcome the world. El Señor venció el mundo. The Lord overcame the world. ¿Qué es el mundo? So what's the world? La manera The way en que mucha in gente which many people está viviendo en este is momento. living in this moment. El mundo The world es como una corriente, is like a current, como un río, like a river, como un río like fuerte. a strong current, a De esos, river. de esos ríos que son One of those rápidos. rivers that are very quick. Y lógico, And logically, está tan fuerte la that the corriente current is so que la strong corriente lleva a todas las that it personas. takes everyone, all the people. Pero nosotros But we tenemos que aprender have to que learn nosotros that we no navegamos don't navigate con la corriente del with the mundo. current of the world. Nosotros We vamos will navegando en navigate contra against de la corriente the del mundo. current of the world. ¿Por qué? Why? Porque cuando entendemos Because when we el understand mundo that the es un world is sistema, a system, es una manera de it's a way of pensamiento, thought, es una it's a sabiduría knowledge que no proviene de that Dios. doesn't come from God. ¿Proviene de dónde? It comes from where? Dice la Biblia en Santiago, The Bible says in James la sabiduría de este mundo that the knowledge of this world es terrenal, is earthly, es animal it's animal, y es diabólico. and it's also diabolical. Otra vez, Again, la sabiduría de este the knowledge mundo of this world
este mundo, this world, de este sistema, this system, de esta manera de corriente, this way of current, de esta manera de this pensamiento. way of thought. Dice la palabra The word says que este mundo, that this world, la sabiduría, the knowledge, está inspirada is inspired por demonios, by demons, por la carne by the flesh, y es terrena, and it's also earthly. no es It's celestial, not celestial. es terrena. It's earthly. Por eso tenemos que aprender a Which is entender. why we need to learn to understand. El mundo quiere que tú The reacciones world wants you to react y que tú corras and for you to run conforme la corriente. according to the current. Al momento que tú dices, So the moment that you say, voy a navegar en contra, I'm going to navigate against, la gente empieza a criticar the people begin to criticize you. y empieza a decir, And they begin to say to you, ¿por qué no estás why aren't corriendo you juntamente con running together nosotros? with us? ¿Por qué? Why? Porque el Señor Because dice, the Lord says, no temas, do not fear. no temas. Do not En fear. este mundo This world, tendréis you will aflicción. have ¿Y affliction. qué es la aflicción? What's affliction? Problemas, Problems, tribulaciones, tribulations, situaciones que no estás situations esperando. that you're not waiting Pero el for. Señor te dice, But the Lord el tells you, Señor nos dice, the Lord tells pero us, no corras but do not run conforme el mundo corre. according how the world runs. Empieza a entender Begin to que understand Dios te ordena, that God commands you, no temas, do not fear. no temas. Do not fear. La Biblia nos The enseña Bible teaches us que los leprosos that those who were tenían lepers, que vivir fuera de la they ciudad. had to live outside of the city. No podía ningún leproso venir a la ciudad, No one with leprosy could come into the porque city. si los sorprendían dentro de la ciudad, Because if they surprised them in the city, los podían matar they could actually kill them con piedras. with stones. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Porque esa enfermedad Because that se sickness consideraba que estaba la persona inmunda. was considered to be, the person considered to be Unclean. unclean. Y esa And enfermedad this sickness podía could transferirse a otra actually be persona. transferred onto somebody else. ¿Cuántos se recuerdan de la película Ben-Hur? How many of you remember the movie Ben-Hur? ¿Cuántos se recuerdan de esa película? Do you remember that movie? Poderosa película. A very powerful movie. ¿Se acuerdan? Y que él tenía a la mamá y a la hermana enferma And he had the mother and the sister sick con lepra. with leprosy. ¿Se recuerdan de eso? You remember that? Pero ¿cómo fue que esa lepra fue sanada? But how was it that that leprosy was healed? Cuando la sangre del When Mesías the blood of the Messiah empezó a correr. began to run. Cuando la sangre del When Señor the blood of the Lord empezó a salir de su cuerpo. began to flow from his body. Esa sangre That blood era la medicina was the medicine para toda enfermedad, for all the sickness, para todo pecado for all sin, y para toda and situación for all que situations nos separaba de la gloria that de Dios. separated us from the glory of God. ¿Cuántos se recuerdan de esa How many of you película? remember that movie? Por eso es importante en decirnos a nosotros mismos, Which is why it's important to say to ourselves, no voy a temer, I will not fear. no voy a temer. I will not fear. 21 años atrás 21 years ago, estábamos esperando el nacimiento de mi hijo David. we were waiting for the birth of our son David. Cuando tenía 4 meses, mi esposa de embarazo When we were 4 months pregnant, my wife, fue al doctor she goes to the doctor, y de hecho no sabíamos que estábamos embarazados. and in fact, we didn't know we were pregnant. Al segundo menos sabíamos que estábamos And embarazados. the second month, we didn't even know we were pregnant. Esa fue una sorpresa. It was a surprise. Pero dijimos, es una bendición. But we said, well, it's a blessing. Y el cuarto mes And on the 4th month, empezó una guerra a war began con los reportes médicos. with the medical reports. Mi esposa me llama My wife calls y me me dice la doctora and she says to me, the doctor que hay says problemas en el niño, that there are problems in the child. hay problemas en el bebé, There are problems in the baby. que hay una mancha en el corazón That there is a dot. dot on the heart. y que cada vez que hay esa mancha blanca en el And corazón that every time you see that white dot in the heart, es porque el síndrome de Down está presente. it's because the Down syndrome is present. Y el enemigo empezó el bombardeo. And the enemy began the bombardment. Y el enemigo lo que quiere And es what the enemy que wants tú empieces a is that correr you begin to run juntamente con la corriente, together with the current, juntamente together con el reporte with del the médico. report of the Y tú doctor. empiezas a decirle a And you la begin gente, to say to the people, hey, por favor, oren hey, por please nosotros. pray for us. Mucha gente no va a orar nunca por ti. Many people won't pray for you.
Mucha gente quiere saber Many por people qué, want to ask why, pero no realmente para orar por but ti. truly not to pray for you. Y el Señor nos dijo, And the Lord told o el us, Señor me puso en mi or corazón, He put in my heart, esto this que nadie lo sepa. for no one to know. Es muy importante. It's very important. ¿Por qué? Why? Porque al momento que tú Because at the empiezas a abrir moment tu that you begin boca, to open your mouth, te pones en you come acuerdo into an agreement con lo que el médico ha with what dicho. the doctor is saying. Y nosotros dijimos, And we said, no recibimos we don't receive este reporte. this report. Vamos a We recibir will receive el reporte del the Señor. report of the Lord. Pero ¿sabe algo? But you know something? Fueron 5 It largos was meses 5 long que months desde que me levantaba from when I got up hasta que me iba a dormir, until I went to sleep. la mente era The bombardeada. mind was bombarded, Constantemente la mente era bombardeada. constantly Me bombarded. levantaba I got up, y el primer and the pensamiento first thought en mi mente in my era el mind reporte. was the Y report. cuando me dormía, And when I el slept, último the last pensamiento en mi thought that I mente had in my era mind el reporte. was the report. Pero ¿sabes qué? But you know what? Estaba en contra. I was against. Estaba en contra. I was against. Estaba en contra. I was against. Estaba en I contra. was against. La doctora nos dijo, The doctor would say to si us, ustedes quieren, if you want, pueden suspender el you embarazo. can suspend the pregnancy. ¿Cómo se llamaba What eso? was that called? Aborto. Abortion. Aborto. Si ustedes quieren, If you want, pueden abortar. you could abort. ¿Sabes una cosa? And you know something? Si tú no estás dispuesto If you are not a ir willing en contra de la to go corriente, against the current, entonces la then the corriente current te llevará. will take Te you. llevará. It will take ¿Por you. qué? Porque Why? te llevará. Why will it take Porque you? tú no estás Because you're resistiendo. not resisting. El enemigo The siempre, enemy will cuando viene en always, contra when de it tu comes vida, against your life, necesita he que needs tú for you to resistas. resist. ¿Por qué se llama anticristo? Why is it called Antichrist? Porque es Because he el is que está who's resistiendo resisting a Cristo. Christ. Y nosotros And we tenemos que ser need to be no anticristos, not Antichrist, sino tenemos que but we need resistir to lo resist que resiste a what Cristo. resists Christ. ¿Me está Are you entendiendo? understanding? El enemigo lo que The quiere enemy, what he es wants que tú is for you te rindas a la to corriente. surrender to the current. Y recuerdo, And I remember, ni mis padres sabían, not even my parents knew, ni los padres de Gabriela, nor her ni mis parents, padres. or my Lo parents. único que les dijimos, The only ones who knew, oren pray porque hay un mal reporte. because there's an evil report. Pero no empezamos a But abrir we la didn't boca begin to open our como mouth mucha gente like many hace. people do. Hola, Hello, oren por mí porque pray tengo for me esto. because I have this. Oren por mí porque Pray tengo for me lo because I otro. have that. Y la gente no va a ni orar por And ti. people wouldn't even pray for you. Al contrario, On the la contrary, gente puede empezar a decir, people may begin to ¿y say, por qué estarán pasando todas well, estas why cosas? those things are happening to them? ¿Qué estarán haciendo los pastores? What are the pastors Que doing por eso Dios empieza that why God begins to al enemigo a permitir que vengan en allow contra the de enemy ellos. to come toward them? Hola, Hello, la gente tiene el don de sospecha, people have the gift of suspicion no el don de discernimiento. and not the gift of discernment. Por eso tenemos que Which entender, is why we need to understand cuando el enemigo viene en when the contra, enemy comes against, Dios te dice, God says, resiste. resist. Por eso el Señor te dice, That's why the no Lord says, temas. do not fear. ¿Y qué se llama no temer? And what does it mean not to fear? La corriente The viene por current acá. comes this way. ¿Qué tengo que hacer? What do I have to do? Si yo me voy con la corriente, If I go with the current, es que dejé que el temor me it's because llevara. I allowed fear to take me. Pero si yo digo, But if I say, Dios dice en su palabra God says in His Word 365 veces, 365 times, no temas. do not ¿Qué fear. tengo que hacer? What do I have to do? Tengo que volver en I have contra to de la turn around corriente. and go against the Aunque la current. corriente venga And even con though the todo, current comes against me with everything, no me va a llevar. it will not take me, Porque yo voy a empezar a because I avanzar. will begin to Voy a empezar a advance. avanzar. I will begin to Voy a advance. empezar a avanzar. I will begin to ¿A advance. dónde? Where to? A las promesas. To the promises. Cuando mi esposa tenía 6 meses de When my embarazo, wife was 6 months pregnant, de repente suddenly venimos en el carro we were coming in y the ella car, dice, and she says, el niño se viene, the child is coming. el niño se The viene. child is coming. Empezó a sentir She began contracciones, to feel se contractions. empezó a tener bleeding, She began to have empezó bleeding. a tener derramamiento de sangre. She began to have a bleeding.
Y ella dice, me viene. And she says she's coming. Y en ese momento, In that moment, por eso uno tiene que entender, which is why you need to understand, siempre que hay Always una lucha, when there is a fight, siempre que hay una whenever there corriente, is a current, siempre que hay un whenever there is a pensamiento, thought, Dios te llama a God resistirlo. calls you to resist it. Dios no te llama a que lo God doesn't pienses. call you to Y think lo about it pienses. and think about Dios te it. llama He calls a que you lo to resistas. resist Y it. en ese And momento in that le moment, toqué el vientre a mi I esposa touched her womb y le dije, and I said, en el nombre de in the Jesús, name of Jesus, este niño this no child va a nacer will not be born hasta el día until the que day el Señor that the Lord lo ha has especificado. specified it. Y reprendo And I todo rebuke espíritu de all aborto, spirit of todo abortion, espíritu de all muerte, spirit of death, en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Fuimos al hospital We went to the hospital, y así como and vino, just as it went, it así came, se fue. that's how it went. ¿Sabes lo que Dios está diciendo a través de los profetas? You know what God is saying through these prophets? Que este virus, That this virus, coronavirus, coronavirus, Dios dice en su palabra God says in His Word que Él te va a coronar that He will crown you con favores with favors y misericordias. and mercy. Hola, Hello. Dios dice, God says, escúchame, listen, corona corona, es crown. crown. Oh, muchos toman la cerveza corona. Many don't know about corona. No, muchos toman la cerveza Oh, corona many drink the corona beer. Yeah. con limoncito, With a little lemon con sal. and salt. Oh, ustedes son muy santos aquí. Oh, everyone is very holy here. Pero la cerveza se llama corona. But the beer is actually called corona. Es crown. Crown. Mi pregunta My es, question is, ¿quién quieres que te who corone wants el you día de to hoy? crown you today? La misericordia de Dios, The mercy of el God, favor de the Dios favor of o God, el temor del or the enemigo. fear of the enemy? Es increíble. It's incredible. La gente tiene temor a People morir. are fearing of dying. La gente tiene temor a People have enfermarse. fear of getting sick. Hola. Hello. La gente se cuida. People are taking care of La themselves. gente se cuida. No te People me say, no, acerques. don't come near me. Chris, No. no te me acerques. Don't come near me. Tenemos que estar We have to be social distance. social, distancia social. Incluso le decía a mi esposa, Including I said to my wife, no te me acerques. do not come near me. Tenemos que tener We need to have distancia a social. distance. Hola, Señor. Oh Lord, Ayúdanos. help us. Ayúdanos. Help us. ¿Y qué sucedió? And what happened? Así como vino Just as it came, los dolores, the pain, todo lo que el enemigo quería everything hacer, that the enemy wanted to do, con la palabra, with the word, con la palabra, usted you le hace en are contra going against lo que el enemigo quiere what hacer. the enemy wants to do. Y el día de hoy, And today, hace 21 años atrás, 21 years ago, empezaron los dolores de parto, the pains began. the The labor pains. labor pains began. I can't speak in English, you can speak in No, no, Spanish. no. ¿Y qué sucedió? And what happened? Llega la enfermera The nurse comes y le dice a mi esposa, and she says to my wife, ¿te hiciste este examen? did you do this exam? Y dijo, pues, ¿qué examen? What exam? Y luego viene y dice, no, es que acabamos de descubrir No, it's just that we just discovered que hay the una nurse said, bacteria that there's a bacteria, y que cuando el niño nazca and that when the child is born y se rompa la bolsa, and the bag breaks, bacteria this bacteria puede ir adentro del niño can actually come inside the child, y puede perjudicarlo and it could do something wrong, y puede morir. and he could die. O sea que hasta el So último even to the momento, last moment, hasta lo último into the last momento, moment, era un it was a bombardeo, bombardment, a bombardeo. bombardment, Bombardeo. bombardment. Pero el Señor, But the Lord, en medio de todo ese in the midst pleito, of all this, en el medio de toda esa in guerra, the midst of all this war, en esa batalla, in this war, Dios me dio su palabra. God gave me His word. Y el Salmo And Psalms 119, 119, versículo 42, verse 42, dice la the palabra, word says,
Salmo 119, versículo 42. Psalms 119, verse 42. Dice, y daré por respuesta a mi And I avergonzador. shall give a response to he who, I shall give an answer to him that reproaches me. En la palabra en hebreo significa aquel que me avergüenza. That word in Hebrew is he who shames me. Hola. Hello. Y daré por respuesta And I will give an answer to a him, aquel que viene a avergonzar to he who comes to shame mi fe. my faith. Oh, claro. Oh, yes. ¿Tú crees que el enemigo no va a venir a ridiculizar tu You fe? think the enemy won't come to ridicule your faith? Oh, ¿estás creyendo? Oh, you're believing? Oh, come on. Oh, come ¿Cómo on. puedes creer en How can you eso? believe in this? Oh, por eso somos tan Oh, criticados. that's why we're so criticized. Porque estamos Because we are creyendo lo que believing ellos no creen. what they don't believe. Dice, It says, y daré por respuesta a mi avergonzador, and I shall give an answer to him who shames me, que en la palabra de Dios that in your word he confiado. I have trusted. Hola. Hello. Entonces, So then, esto this se combate you fight it con fe, with faith, pero con but confianza. also with trust. Porque la fe Because faith no puede estar sola. cannot become by itself. Tiene que tener la compañía It has to have a companion de la confianza. of the trust. Hola. Hello. De modo que cuando vinieron a decirle a mi esposa, So when they came to tell her that, en los otros dos embarazos nunca le habían puesto intravenosa. in the other pregnancies, they didn't put the IV on her. Y esta vez por el virus. And this time, because of the virus Tuvieron que ponerle, o por the- la bacteria, or the tuvieron que ponerle. bacteria, they actually had to put, Y en el momento uh, que empiezan a poner, and when they put the IV on her, veo que ella se empieza a desfallecer. I began to see that she begins to faint. Y le digo, no, And I said, no, no te vas a desmayar. no, you will not faint. No te vas a You will desmayar. not faint. Vas a estar en tus cinco You will be in sentidos. your 5 senses. Era una lucha. It was a, Y llegó el momento del alumbramiento, del and the nacimiento. moment came of the birth. Y cuando salió la cabeza de mi hijo And when the head of the baby came out, my son, y vi el rostro and de, I de mi hijo, saw the face of my son, spoke with dije, tongues y profetizaban. and prophesied. Escúchame, iglesia, por favor. Listen to me, church. Hay muchas There are congregaciones, many congregations, hay muchas denominaciones denominations que nacieron that were born en un mover de Dios. in a move of God. Si nos vamos a la If historia, we go to history, muchas de las denominaciones que tenemos hoy en many día of the denominations that we have today nacieron were actually en born un mover del in a Espíritu. move of the Spirit. Nacieron They were born en un mover in a del move Espíritu de of the Dios. Spirit of God. ¿Y qué sucede? And what happens? Y el día de hoy And today, ya pasaron años, years have passed, ya pasaron tal vez siglos maybe centuries have passed, y muchas iglesias and many churches que habían that have despertado awakened to en un mover de Dios. into a move of El God. día de hoy Today, ya no está el Espíritu de Dios. the Holy Spirit is not there anymore. ¿Qué pasó? What happened? Oye, alguien se cayó. ¿Qué pasó? What happened? Nosotros We tenemos que entender need to understand que Dios, that God, no podemos seguir a Dios, we cannot follow God no podemos servir a or Dios serve God sin el Espíritu de Dios. without the Holy Spirit of God. ¿Ok? Nosotros We no podemos cannot seguir a Dios, follow God, servirle a Dios serve God sin without el Espíritu. the Holy Spirit Dios. of God. ¿Qué sucede cuando yo trato de hacer las cosas What happens when I try to do things en mi propia in my fuerza, own strength, en mi propio in my conocimiento, own knowledge, en mi propia in my own educación, education, pero sin el Espíritu de but Dios? without the Holy Spirit of God? Eso se llama religión. That's called religion. Y el día de hoy, And today, nosotros tenemos que preguntarnos, we have to ask ourselves, ¿verdaderamente truly, estaré viviendo am I living la vida del the Espíritu life of the Spirit? o estoy diciendo Or am I saying que soy creyente that I am a believer cuando no tengo las suficientes evidencias when I don't have the enough evidence
para decir to say y para comprobar and to prove actually lo que digo que soy. what I'm saying that I am. Hola. Hello. Versículo 7. Verse 7. Eran por todos unos 12 hombres. Now the men were about 12 in all. Y entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses. And he spoke into the synagogue, and he went into the synagogue, and he spoke boldly for 3 months, Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. Pablo Paul se quedó was there por 3 meses. for 3 months. Dice la palabra The Bible says, discutiendo arguing y persuadiendo. and persuading them, No la religión, not religion, sino el reino. but the kingdom, El reino de Dios. the kingdom of God, El reino de the Dios. kingdom of God. ¿Qué es lo que sucede What would happen cuando el enemigo when viene the enemy comes y nos hace and he makes que us ya no estemos conscientes that we're not conscious de la anymore necesidad del Espíritu of the Santo? necessity of the Holy Spirit? La Biblia nos The enseña Bible tells en el us libro de Gálatas in the book of Galatians que Pablo le dice a los that Gálatas, Paul says to the Galatians, Gálatas insensatos, "Oh foolish Galatians, ¿quién los fascinó who bewitched you para no obedecer a la so that verdad? you do not obey the truth? Dice, vosotros Because que you caminaban who walked en el in Espíritu, the Spirit, habéis llegado now you have become a caminar to walk en la in carne. the flesh." Escúchame, Listen, una cosa es caminar en el one Espíritu, thing is to walk in the Spirit, otra cosa es caminar en la another carne. thing is to walk in the flesh. ¿Sabe cuál es el problema? You know what the problem is? No aquí, Not here, tal vez en otras maybe in denominaciones. another denomination. Que hay gente That there are que people traen el letrero de who espirituales. bring a sign that says spiritual. Soy muy espiritual. I am very spiritual. Pero en realidad But in reality, es mi carne it's my flesh tratando de gloriarse. trying to glorify itself. Hola, Hello? hay pastores There are pastors que no dejan que los toques who they don't allow you to touch them porque le robas la unción. because you steal their anointing. No, te lo digo en serio. No, I'm No, saying for te lo truth. digo en serio. No, For no estoy real. bromeando. I'm not joking. Hay pastores There are que pastors están rodeados de guardaespaldas. who are surrounded by bodyguards. ¿Por qué? Why? Porque los ángeles Because the angels, están muy ocupados I para guess, protegerlos. they're very busy to protect them. Un día un pastor One day a pastor fue a una iglesia went to a church, y en la and iglesia in the church, él empezó a ministrar a la he began gente to minister to people. y la gente estaba en línea, And así, the people were in a line, estaban parados en lining línea. up. Y él empezó a orar por la and he gente began to pray for people. y los demonios And the demons, se empezaron a they manifestar en la began to gente. manifest on the people. Y los demonios empezaron a gruñir. And the demons began to growl. Began to Empezaron growl. a gruñir. They began to growl. Entonces, él empezó a tomar And he began autoridad to take authority. y le dijo, sal fuera en el nombre Come de out in the name Jesús. of Jesus. Y la persona cayó And the people will fall. y el Espíritu Santo empezó a liberar a la And the Holy persona. Spirit began to deliver them. Y después vino para el otro lado And then he acá would come to the next y side. otro demonio. And another demon. Y empieza el demonio a gruñir. And the demon begins to growl. Y él dice, pastor, And he says, Pastor, Pastor. Pastor, ven pastor. come, Pastor. Y ya lo llama. And he calls Y him. le dice, And he says, tiene un demonio. he has a demon. ¡Ay! El pastor hace así. El pastor hace así. El pastor hace así. Tiene un He demonio. has a demon. Dice, ven, Come, échalo fuera. cast it out. Dice, yo no. No, not Yo me. no. Not me. Dice, son tus No, ovejas. they're your sheep. Son tus They are ovejas. your sheep. Oh my God. Son tus ovejas. They're your sheep. ¿Sabes qué? Hay muchos pastores que You dicen, know, there's many es pastors who que yo no say, tengo el well, ministerio I don't have the ministry de liberación. of deliverance. Dios no me lo ha dado. God hasn't given it to me. Buena excusa. Good excuse. Si hay un demonio, If there's a demon, hay que sacarlo. you need to cast it Hay out. que echarlo fuera. You need to cast it out. Hola, Hello. hay que echarlo You fuera. need to cast it out. Pero qué triste But es how sad it que los is pastores that pastors corran run away en lugar de confrontar. instead of confronting.
Hola. Hello. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Versículo 9. Verse 9. Fíjate lo que dice. Pero endureciéndose algunos y no creyendo. Versículo 9. But when some were hardened and did not believe, Dice, y maldiciendo el camino delante de la multitud, but spoke evil on the way before the multitude, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, he departed from them and withdrew the disciples, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. reasoning daily in the school of Tyrannus. Hola, escucha. Listen, El enemigo siempre que se levanta alguien the enemy, every time somebody rises up con la doctrina del reino, with the doctrine of the kingdom, va a venir persecución. persecution will come. ¿Y qué es persecución? And what's persecution? Resistencia. Resistance. Aquellos que dicen, Those who say, eso que está enseñando el pastor Roberto that's what Pastor Roberto is teaching, no es la is Biblia, not the Bible. no es de Dios. It's not from God. No, yo no te estoy enseñando lo que yo I'm creo. not teaching you what I Te believe. estoy enseñando lo que I'm escrito está. showing you what's written. Lo que escrito está. What's written. Y si nosotros creemos lo que And escrito if we está, believe what's written, entonces then tenemos que decir, we Señor, need to say, Lord, ayúdanos, help us. ayúdanos Help us. a que tu palabra That your word sea predicada would be preached con señales, with signs prodigios and y wonders milagros. and miracles. ¿Por qué? Why? Porque dice la Because the palabra, word says, si no quieren creer a la if they don't palabra, want to believe the word, entonces then van a they creer will believe por las señales, by the por los signs, milagros for the miracles, y por las maravillas and for the wonders que Dios va a hacer that contigo. God is doing with you. Hola, Hello. no es, escúchame, It's not, listen, no es solamente predicar. it's not just to preach. Yo creo que Dios nos está llamando I think that God is a calling otro us nivel. to another level. Es predicar Is to preach y manifestar and to manifest lo que tú dices que what you dices, say, you say, que la palabra dice. that the word says. Hola, Hello. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Versículo 10. Verse 10. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. And this continued for 2 years, so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul. Hola. Hello. ¿Quién hacía milagros? Who did miracles? Dios. God. ¿Quién hacía los Who milagros? did the miracles? Dios. God. ¿Los hacía Pablo? Paul did them? No. No. ¿Los hacía quién? Who did them? Dios. God. El Espíritu The Santo Holy Spirit en Pablo in Paul hacía los milagros. would make the miracles. Hola. Hello. Y dice la palabra, And the word de says, tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Wow. Escúchame. Listen, ¿Sabes lo que pasa en la you iglesia? know what happens in the church? Se nos ha olvidado We have forgotten entender to understand que la unción that the anointing requiere una demanda. requires a demand. Cuando hay familiaridad en la When iglesia there's familiarity in the church con los pastores, con los with líderes, pastors and leaders, la familiaridad diluye la autoridad. familiarity dilutes the authority. ¿Por qué? Why? Porque ya ven a una persona como familiar, Because they see now a person as familiar, el pastor, the pastor, la pastora, the pastora, los líderes. leaders. ¿Y saben lo que hace la familiaridad? You know what familiarity does? Que ya no te permite It percibir doesn't allow you to perceive la unción, the la anointing, autoridad the que authority Dios ha depositado en that God has ellos. deposited in them. Pero dice la Biblia But the Bible says que la gente that venía the people came y sabían que Pablo and they knew that Paul tenía la unción had the y anointing el poder de Dios. and the power of God. Y dice la And palabra the Bible que says muchos that llegaban many would come y agarraban parte de su and would ropa. take parts of their clothing. No sé si tal vez traían tijeras, Maybe they brought scissors, I don't know. pero dice la But the Biblia Bible que se says llevaban
partes, They had parts. se llevaban, ¿cómo dice la palabra? Handkerchiefs. Handkerchiefs, ya, se llevaba pañuelos. Handkerchiefs. Y dice la palabra, escúchame, And listen, the word says, dice la Biblia, the Bible says, que cuando eso que se that llevaban, when they took that, la gente the venía, people would se lo come llevaba, and would take escúchame, them, listen. y dice que esto And they said that que this, habían agarrado they de have la mano taken de Pablo, del cuerpo de Pablo, body of Paul, lo ponían en las personas they enfermas. placed them on the sick people, Y dice la Biblia and the Bible que la says gente that the enferma people that were sick, se sanaba. that were Y healed, dice la Biblia and the que people la said gente que tenía espíritus that the inmundos, people who had evil los spirits, espíritus inmundos se the salían, evil spirits would come out. se iban They fuera. came out. ¿Por qué? Why? Porque cuando yo Because when I entiendo esto, understand this, yo tengo que I poner have una to demanda put a demand a la to unción the anointing que está en el ungido. that is on the anointed person. La gente sabía People que en knew Pablo había that unción. Paul, there was an anointing Y in ellos Paul. que hicieron, And what did they do? poner una demanda. Let's put a demand on it. La Biblia dice en Santiago The Bible capítulo 1, says in James chapter si te 1 hace falta sabiduría, that if you lack knowledge, wisdom. wisdom, Si te hace falta sabiduría, if you lack wisdom, demándala a Dios. then put a demand on it to God. No te dice que hay unas traducciones que están There's some translations that are, a veces en la Biblia sometimes in the Bible, vemos we traducciones see que les translations han quitado muchas that they have cosas. taken many things out, Muchas cosas le han quitado. many things, Por tratar de ayudar a la gente, to try to help people. le están quitando las cosas que tenían que entender. They're taking away the things you should understand. Pero dice la Biblia But the Bible says que si te hace falta that sabiduría, if you lack wisdom, demándala a Dios. demand it to God, Porque Él la da because He abundantemente gives it abundantly y sin reproche. and without asking. ¿Qué significa la palabra demanda? What does the word demanding mean? La palabra demanda The significa word demanding means es algo que te something pertenece, that belongs to you, es algo que es tuyo. something that is yours. Hola, Hello. es algo que te pertenece, Something that belongs to es algo que you, es tuyo, something that is yours, es algo que tiene tu nombre. something that has your name. Y si yo entiendo And if I que hay understand una that unción there's an anointing de Dios para tu of vida, God for your life, entonces then yo tengo que poner I demanda. need to put a demand. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo una Because when I demanda, put a demand, escúchame, listen, Pablo Paul, no fue a orar por los enfermos. he didn't go pray for the sick. Pablo Paul, no fue a liberar a los cautivos. he didn't go to deliver the captives. ¿Qué fue lo que fue? What happened? ¿Qué pasó? What happened? Tomaron They took pedazos de su ropa pieces of their clothing y llevaban porque and they sabían took que it en este pedazo because they knew that in this piece de tela of cloth había una unción. there was an anointing. Hola, Hello. había una There unción. was an anointing. Yo no necesitaba a Pablo que viniera. I didn't need Paul to come. Necesitaba que la unción I de needed Pablo for the anointing of Paul que estaba sobre that él, was over him. esa unción That anointing, iba a ser la obra. it was going to do the Pero work. escúchame, But listen, ¿por qué sucedían las cosas? why did things happen? Porque la gente Because people tenía had an expectativa expectation de que cuando ellos agarraban algo de that when they Pablo, took something from la Paul, unción the que anointing estaba en Pablo that was in iba a Paul sanar was going to e iba a heal liberar. and it was going to deliver. Pero nosotros el día de hoy But today we hemos perdido esa we've expectativa lost that y no expectation ponemos and we demanda en la don't put a unción. demand in that anointing. Dice la Biblia The Bible says que la gente that the cuando people, sabía que Pedro venía, when they knew that Paul was coming, ahí viene Pedro, Peter is ahí coming, viene Pedro. Peter is coming. Y dice la Biblia And the Bible que la says gente sacaba a los that enfermos, people took out the sick los ponían en la calle. and they put them on the street. Hola, imagínate Just eso. imagine this. Y dice la And Biblia the Bible para says que tan solo so that only la sombra the de shadow Pedro of Peter tocara a would los touch enfermos. the sick. Hola, Hello. cuando tú sacas a un When you enfermo a la take a calle, sick person to the street, es que le estás poniendo una demanda a as la you're putting a unción, demanding on the anointing, porque estás en tu because it's in your faith, estás you are creyendo que believing Dios va a hacer that la God obra. is gonna do some work, His Pero work. sacaban a los enfermos, But they took out the sick people. no los dejaban adentro. They didn't leave them inside. También dice la palabra Also, the word que un says día Jesús that one day Jesus estaba ministrando en una he casa was ministering in a house, y la casa estaba llena, and the house was filled with people. llena. Filled. No había lugar
there was no room donde poner a nadie. where to put anybody. Y dice la palabra que trajeron unos hombres a un enfermo And then the Bible says that some people brought a sick man, y estaban en la casa de Pedro. and they were in the house of Peter. Y de repente And suddenly, se empiezan a escuchar ruidos en el you techo. hear noises in the roof. Empiezan a quitar las They tejas. began Se to había take the tejas en roof aquel tiempo. out, or whatever they had in the Empiezan a roof. hacer un hoyo They began to make a hole en el techo. in the roof. Si fuera tu casa, If it was your house, empezaron a decir, ¿qué están haciendo? you'd be asking, what are they ¿Qué doing? están haciendo What are they rompiendo mi doing? techo? They're breaking my Y roof. dice la palabra But the word says que bajaron al that they enfermo took the sick person down y lo pusieron delante de and they Jesús. placed him before Jesus. Ellos sabían And they knew que si ponían una that demanda if they put a demand a la unción, to the anointing, Dios God siempre will responde always respond cuando hay una demanda. when there is a demand. Hola, Hello. Dios siempre va a God responder. will always ¿Y respond. qué sucedió? And what happened? Dice la palabra que Jesús dice, The Bible says that Jesus said, wow, qué fe. wow, what a faith. Y los fariseos empiezan a And the decir, Pharisees began to say, ¿quién se cree este hombre who does this man think para decirle al hombre, to say to that man, hijo, son, tus pecados te son perdonados? your sins are forgiven? Y los religiosos And the religious, empezaron a ponerse they furiosos began to be upset. y dijeron, And they said, ¿quién se cree este who does this hombre man think para perdonar to pecados? forgive ¿Quién sins? se cree? Who does he think? Y dice la palabra que And the no word lo says, dijeron, they didn't say, pero lo pensaron. but they thought it. Hola. No. Dios conoce tus God knows your pensamientos. thoughts. Dios conoce tus knows your pensamientos. thoughts. Tal vez no lo has dicho, Maybe you haven't said it, pero lo pensaste. but you thought about it. Be careful. God is Cuidado. watching your mind. Dios está mirando tu mente. Entonces dice la palabra So the word que says Jesús dijo that Jesus said, que es más fácil decir, was it easier to say, tus pecados te son perdonados, your sins are forgiven, o levántate, or rise up, toma tu lecho take out your bed, y vete a tu casa? and go home? Y dice el Señor, And the Lord pues says, para que sepáis so that you would know que el Hijo del that Hombre the Son of Man no solamente tiene not potestad only has power para perdonar to pecados, forgive sins, a ti te digo, I say to you, levántate, rise up toma tu lecho Pick up your y bed vete a tu casa. and go home. Y dice la palabra And the Bible que says ese hombre that en man ese momento that moment se levantó, rose up, tomó su lecho took up his bed, y se fue a su casa. and went home. ¿Por qué? Why? Porque cada vez que tú pones Because una every demanda time that you put a demand en la unción, in the anointing, Dios God proveerá. will provide. Dios ayúdanos. God help us. Judas capítulo número 1, pues nomás hay un solo capítulo. Jude chapter 1, there's only one chapter there. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. ¿Cuántos queremos aprender más del Señor? How many of us want to learn more of the Lord? Solamente hay dos tipos de creyentes. There's only two types of believers. Versículo 19. Verse 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. These are the sensual persons who cause divisions, not having the Spirit. Wow. Sensuales. Sensual. ¿Qué significa sensuales? What does the word sensual mean? No es la palabra erótico. It's not the erotic word. No. No. Sensuales significa Sensual means los que viven en sus sentidos those who físicos. live on their physical senses. Los que viven en sus 5 Those sentidos. who live in their 5 senses. Lo que ven, What they see, lo que oyen, what they hear, lo que tocan, what they touch, lo que what they perciben. perceive. Hola. Hello. Lo que gustan. What they taste. Dice la palabra, The word says no tienen al Espíritu. they don't have the Spirit. Versículo 20. Verse 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Orando. Praying. ¿En qué? In what?
en el Espíritu in the Santo. Holy Spirit. Nosotros We podemos orar con el can conocimiento, pray with the knowledge, pero tenemos que orar con el but we Espíritu. need to pray with the Spirit. Esta mañana me desperté a las 3 de la mañana This morning I woke up at 3. y lo primero que empecé a hacer es a orar en el The Espíritu. first thing that I did was to begin to pray in the Spirit. A orar en el Espíritu. Pray in the Spirit. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú oras en el Because when you Espíritu, pray in the Spirit, dice la palabra que tu the espíritu word says that your se spirit edifica. edifies, Tu entendimiento and your a veces understanding puede quedar sin fruto, sometimes is without fruit, pero el Señor dice, but the Lord says, ora pray para que el Señor so that the te dé Lord la can give interpretación you an de lo que interpretation tu espíritu of what your spirit está orando. is praying. Pero el orar en el But the espíritu praying of the Spirit es algo que como creyente is something that as believers lo tienes que you hacer need to do todos los días de every tu vida. single day of your life. Hay gente que dice, yo fui bautizado There's people who say, oh, I've been baptized hace already 25 años, 25 years ago. hablé en lengua I spoke in tongues. y ahora And now, pues ya se me olvidaron. oh, I forgot. No, tenemos que aprender a We need entender to learn to understand que el Señor nos quiere llevar a entender that the Lord wants to take us to understand que tenemos que orar that we need to pray en nuestro espíritu. in our spirit. Si no oramos en el If espíritu, we don't pray in the spirit, no estamos siendo we're edificados. not being edified. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Ahora, ¿cuánta gente tiene temor Now, how many people have fear de la enfermedad, de la of muerte, the sickness, of death, pero no tienen temor del pecado? but they don't have a fear of sin? Y la Biblia dice, And the Bible says la paga del pecado that the payment of sin es muerte. is death. Y hay mucha gente que está pecando And there's many people who are sinning. y dicen, And they say, no me pasa nada. oh, nothing is happening to me. Bueno, decimos que no nos pasa Well, nada, we say that nothing is happening, pero sí está pasando algo. but something is happening. ¿Qué está sucediendo con el What's, pecado? what's happening with sin? El pecado Sin nos va adormeciendo, will make us fall asleep, nos va will numb us, espiritualmente. spiritually speaking. El pecado lo que hace What sin es does, que te hace it insensible makes you insensible al Espíritu Santo. to the Holy Spirit. Y antes escuchabas al Espíritu, And before you listen to the pero Spirit, por causa del pecado, but because of sin, el Espíritu now the Spirit, no es que no te esté it's hablando. not that He's not speaking to you. Dice la Biblia, The Bible si el says día de hoy that if today escuchas su voz, you hear His voice, no endurezcáis vuestro do not harden corazón. your hearts. Entonces, So ¿qué then, sucede? what happens? Dios God constantemente constantly está is hablándonos, speaking us, pero nuestro corazón but our hearts no quiere oír. doesn't want to hear. Entonces, qué triste es So how sad it que la is gente tiene pavor. that people have a fear. Eh, uh, pavor, ¿qué significa pavor? Panic. panic. Thank you. You understand the word in Portuguese. La gente está en pánico People are in panic porque no se quiere enfermar, because they don't want to get sick, porque no se quieren morir. because they don't want to die. Y cuando la Biblia viene, And when the Bible comes, la palabra de Dios viene the Word of God comes, y la palabra de Dios nos and the dice, Word of God says, Dios no quiere que nadie perezca, God doesn't want anyone to perish, pero que todos but that procedan they all proceed to al arrepentimiento. repentance. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What's the will of God? Dios no quiere que nadie se God pierda, doesn't want anyone to be lost, pero que todos but that everyone will procedan proceed al to arrepentimiento. repentance. Ahora, pero mucha gente dice, Well, many people say, yo no tengo nada que "Oh, I don't arrepentirme. have nothing to be repentant of." Hola, Hello? claro que tenemos que arrepentirnos de Of muchas course, we have to cosas. repent of many things. Pero ¿sabes algo? But you know something? Cuando hemos perdido When we have lost la sensibilidad al that espíritu, sensitivity of the Spirit, viene un corazón de piedra a hardened heart comes, y ya no percibimos and we don't perceive al espíritu. the Spirit. No es porque el espíritu no te quiera It's not hablar, because the Spirit is not there. no es porque el espíritu no quiera hacer la obra It's en not tu because the vida, Spirit doesn't want to do the work in your sino life, que hay una but resistencia. there is a resistance. ¿Y qué es esa resistencia? What is that resistance? El enemigo The enemy ya te hizo correr has already made you run conforme a la corriente del according mundo. to the current of the world. La Biblia dice The Bible que el says camino a la salvación that the way to salvation es angosto is narrow
y no todos lo and pasan. not everyone transits Pero to el it. camino a la perdición But the way to perdition es amplio is broad, y muchos and many transitan por él. transit over it. ¿Qué es lo que Dios quiere? What does God want? Dios quiere que God nosotros wants us that we podamos entender may be able to en estos understand días in these que tal vez no days estás trabajando, that maybe you're not o working, en estos días que tal vez regresas temprano. these days that maybe you're coming back early. Dios quiere que tomes un tiempo God wants you to take time de meditar to meditate y de pensar and to think, qué voy a hacer con mi vida. what will I do with my life? Yo quiero decirte, amigo, amiga, que me I estás want to tell escuchando, you, friends that are watching me un online, día vas a morir. one day you will die. De eso nadie te salva. No one, you will not be saved of that. Un día vas a morir. One day you will die. Y la pregunta And the es, question is, tu espíritu, your spirit, tu alma, your soul jamás van a morir. will never die. Mucha gente dice, Many people yo me say, muero oh, I y die, se terminan los and problemas. problems end. No, al No. contrario, On the contrary, dependiendo de dónde vayas a ir, depending on where you're going, si tú recibes a Jesús if you receive como Jesus tu Salvador, as your personal como Savior, tu Señor, as your Lord, Él puede librarte, He can deliver te you, puede He sanar, can heal you, te puede He limpiar, can cleanse te you, puede dar vida He eterna. can give you an eternal Pero life. si tú no lo But if recibes, you don't receive Him, la Biblia dice the Bible says que entonces ya no hay that salvación. then there's no salvation. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Señor, ayúdanos. Lord, help us. De modo que tu espíritu nunca So va a morir. your spirit will never die. En esta vida, In this life, tú tienes que escoger you need to choose dónde vas a pasar where will you pass tu eternidad. your eternity. Mucha gente dice, oh, eso es pura fantasía Many people say, well, that's just fantasy de los predicadores. of the preachers. No, no es fantasía, It's not fantasy. es una realidad. It's a reality. Hay vida eterna There is an eternal life en el infierno in hell, o hay una vida or there eterna is an eternal life en la presencia de in the Dios. presence of the Lord. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Where do you want to go in eternity? Señor, ayúdanos. Lord, help us. Dios quiere lo mejor para tu vida. God wants the best for your life. Dios quiere lo mejor para nuestras He wants vidas. the best for our life. Él está contigo. He is with you. Él no es contra ti. He's not against you. Pero tú tienes que aprender But we need to learn to say, God, Lord, help me to understand. Help me to understand. What is it that you want from my life? It's a good moment to meditate. Sometimes in the Psalms, Psalm 75 comes, 75 times the word Salah comes to the Psalms. And Salah means to make a pause. It means that I have to meditate in my life. And in these moments, in a way, we are sort of forced to meditate. Many people, a month ago, nobody expected this. And I said to my wife, this is a rehearsal because worse things are actually coming. And this is a rehearsal to see how we're going to react. But those of us who we are in the Lord, who believe in the Lord, we shouldn't worry. The Lord says, when you see all these things, rejoice, lift up your head, because your redemption is near. Last verse and we close. John chapter 8. John 8:24. It's time for us to meditate. What will you do with your eternity? If you will live eternally with God or out of His presence. John chapter 8 verse 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis
que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Therefore I said to you that you will die in your sins. If you do not believe that I am He, you will die in your sins. Otra vez, vuelvo a repetir. Again, let's repeat it. No, eso no está todavía. I said therefore unto you that you shall die in your sins, for if you believe not that I am He, you shall die in your sins. Hola, Hello. el Señor nos está diciendo, The Lord is telling us, si no crees que yo soy, if you don't believe that I am en vuestros pecados in your sins, moriréis. you will die. Pero si queremos que Él es, But if we believe that He is, tenemos que we have eternal life. Last passage. Primera de Juan capítulo 5. 1 John chapter 5. I have so many things to say, but we're almost out. Vamos a estar aprendiendo algo. How many of you are learning something? Primera de Juan capítulo 5. 1 John chapter 5. El Señor es bueno. The Lord is good. Todos nosotros All of us. tenemos que aprender a meditar We should learn to y meditate a preguntarnos and to ask ourselves, cómo estamos delante del Señor. how are we before the Lord? Versículo 4. Verse 4. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Otra vez. Again, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence. Dilo conmigo, vence. For whoever is born of God overcomes. Según me, Overcomes. ¿Qué significa vence? What does it mean to overcome? Que no estás en la corriente, That you're not in the current, estás en contra de la corriente. that you are against the current. Y Dios dice, And God todo says, aquel que es nacido de mí, everyone who is born of me, el Señor dice, the Lord says, todo aquel que es nacido everyone de who is Dios born of God vence al mundo. overcomes the world. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Now, what does the Bible say? Esto es lo que ha vencido, And this is what has overcome the no world. lo que va a vencer, Not what that will overcome, sino lo que ha vencido. but has already overcome. Nosotros tenemos una grande ventaja. We have a great Ya advantage. vencimos. We overcome already. Ya vencimos. We have already No overcome. vamos a vencer. We're not going to overcome. We have already overcome. ¿Cómo vencimos? How do we overcome? Porque nos paramos Because we stood up en contra de la against the current. corriente. Y dice la Biblia, And the Bible esto says, es lo que ha vencido and this is what has overcome the world, tu fe, your faith. mi fe, My faith, tu fe. your faith. ¿Cuánta fe tienes? How much faith do you have today? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por este día. Father, I give you thanks for today. Gracias por esta palabra I thank you for this word que nos estás dando. that you've given us. Señor, te pido por cada persona que no te conoce. And I ask you, Lord, for every person that does not know you. Este es un momento de meditar. This is a moment to meditate, Este es un momento de hacer una pausa a moment to make a pause, y de poder decir and then to say, dónde vamos a estar en eternidad. where is it that we will be in eternity? Vamos a estar fuera de la presencia Are we going to be out of the de presence Dios of God? o vamos a estar en la presencia Or are de we going to Dios? be in the presence of God? Y Señor, tu palabra dice And Lord, your word que says tú no quieres que nadie perezca. that you don't want anyone to perish. Tú no quieres que nadie se pierda. You don't want anyone to be lost. Tú quieres que todos You procedan want everyone to proceed al arrepentimiento. to repentance. ¿Y qué es el arrepentimiento? And what's repentance? Es llegar a entender Is to become and understand que mi pecado that my sin va a producir muerte. will produce death. Y si no me arrepiento de mi pecado, And if I don't repent of my sin, ese pecado that sin va a engendrar will birth muerte. death. Pero si yo me arrepiento But if I y me repent aparto, and if I come apart from my tu sin, palabra dice, your word tú says eres fiel y justo that you're faithful and just para perdonar to forgive me y limpiarme and to cleanse me de toda mi maldad. of all my evil. Señor, Lord, ayúdame a entender help me to que understand necesito that I need que tú me limpies. for you to cleanse me.